Batang berita Iban malam tu. Sarawak nyau sebagi hari belanja ngemansang adan menua. Perintah ngagia 1.18 juta ringgit ngagai 5 PPDK sibu. Sarawak mata pemeranak pupuk ngambil nyuka pemansang. Pengelanit Dion Das ngasuh mensia terbelengak di Gordon Amphitheatre. SCC ngatur test game nikap atlet ngevenue Sukma Sarawak. Selamat lemai serta meri tabik basang dengan kita semua. Aku Debbie dekat Bulengo kita bab berita nuka sebagi Iban. Ngepun ke berita ngau Perintah Sarawak sedia bekerjasama ngau Perintah Besar meri agih belanja dikenang ngemansang keadaan menua wilayah tu. Premier Sarawak Dato' Perigi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Dato' Abang Openg Mada, Perintah Besar udang mendar agih belanja sepenyampau 1 bilion ringgit dikena ngemansang ke menua adan menua antara Malaysia ngau Indonesia ke ngawal dua negeri ianya Sabah ngau Sarawak. Tajak pihak kuaya agih belanja ke dikemendarnya dipedak nak cukup kelebih hagi lebuh dikena ngemansang ke selampur adan menua. Berindik harinya, Dato' Peninggi Abang Zohari setuju bekerjasama melanja sebagi hari belanjanya lalu setengah dak dekat di pelanja Perintah Besar. Di Malaysia punya side, we are agreeable to have one-to-one. Makna dia, we can also help them dengan setengah-setengah 50-50 lah, supaya dapat mempercepatkan kawasan sempadan kita. Ia berjaku munyinya lebuah diranda pemerintah pengudah nguluk pengawal ngelancar kebub biografi Governor Keteruba Sarawak Tun Openg di Hikmah Exchange itu kena hari Minggu. Ngenang silik pasal agih belanja 1 bilion ringgitnya, Premier Sarawak beri jamin dekat ngena belanjanya untuk pemansang dulu lagi di adan menua terbedu ngau Entikong. Sebelum itu, Sapi Menteri Besar Dato' Seri Fadila Yusof membenarkan agih belanjanya dikena nyelitik fasiliti di adan menua yang kawum, Kompleks Custom, Immigration, Kuarantin engau Penglikun, CIQS terbedu, Pekalalan, Biawak engau tapak megah di Kapiat. Berbangunnya Dato' Peninggi Abang Zohari Megah madah ke Perintah Sarawak oleh nubuah ke sebuah genturung industri di terbedu ngena agih belanja ke di pelanja Perintah Sarawak. And then we have one industrial area di sebelah Terpedu. That one we can do. Kita boleh melabur di sini. Ngenang pasal pengawal ngelancar kebubnya, Dato' Peninggi Abang Zohari madah keniang Tun Dato' Abang Openg ukas mina apa aja tang medak niangnya nyadi mentor ke nempat gaya pendiauya ke dia tu kemerek perhati ngangai nilai integriti lebuh gawak. Sama datai 3 Sapi Premier Sarawak, Dato' Amar Douglas Ugambas, Dato' Amar Awan Tengah Aliasan, ngau Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kuihian, Menteri Nembia Lumba ngau Pemansang Guran Dagang Sarawak, Dato' Seri Abdul Karim Rahman Hamzah, Sekretari Perintah Sarawak, Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Mazuki, Bala Sapi Menteri Luya Besar Sarawak, Dato' Safri Ali Sapit, Sekretari Perintah Sarawak, Perambu Ekonomi ngau Pemansang, Dato' Dr. Abdullah Zaidil, serta temuai di Pasar Kebukai. Sepenyampau 5 buah palan mulai ke pengerai dalam komuniti PPDK di bagi menua Sibu sudah nerima geran bantu belanja perintah ngau semua penyampau manggai 1.18 juta ringgit. Menteri Pemansang Induk Ruang Bilik ngau komuniti Dato' Sri Nancy Suprimada antara penerima gerannya abaka PPDK Murni Dudong Sibu, PPDK No Kasih Nangka Sibu, PPDK Sibu, PPDK Permai, ngau PPDK Muhibah Bawan Kanawiyat. Dan harapan saya lebih ramai lagi orang datang untuk memberi bantuan ini. Dan insyaAllah lah kita cuba selain upaya juga memberi bantuan seperti mana yang dipohon oleh terutama sekali Independent Living Centre dan juga PPDK Permai ini. Ia nyoba jakunya ngagai pemerintah pengudah berjadi ke program Jeraya Wara Servis OKU ngau berjadi PPDK Permai di Independent Living Centre ILC Sibu kena arinam. Ia madah PPDK Permainya sebuah palan baru ke bisik di ILC Sibu menggunakan suku Arimayuh Raban ngambil oleh Mansang. Raban Sidang Megah ada kang uji mantu ari merati ke pemayu bantu ke oleh diberi kelebih hagi ari sukut fasiliti ngau kerba dikenang ngatur latih ngau fisioterapi.
Dulu adanya Dato' Sri Nancy Mega udah menjadi ke pengawal berjadi program advokasi nyaga nembiak miat kasih nembiak miat dengan pagi menua Sibu 2024 di Sekolah Sekondari SMK Agama Sibu kediguluknya dekat 200 nembiak sekolahnya. Ia madah pengawal ngatur programnya dikena nambah ke pemerti ati pasal bala nembiak miat kebuna ke intu ngejaga kemeruan. Kelimpah harinya Dato' Sri Nancy Mega bisi ngundang 5 buah rumah di Sibu dengan program Ziarah Kasih kenyadi sebagai Hari Kembara Kasih 2024 di Baro Opis Menteri. Balasida ke diundangnya penama di Baro Opis Pintu Pengelantang Mensip Mayu JKM ke ditemu patut terima bantu labang bisi penangguh pengerai sakit raya nyak berpengerai ngelai pendiau ngau kebukai. Seraya di Lubuk Antau, Sarawaknya di negeri ke uliah mata mayuah pemeranak pokok dikena nyungkak pemansang negeri tau. Kaban Parlimen Lubuk Antu Roy Angau Gingkoi madah Perintah Sarawak nangka uliah negap ke industri ke di kedeka angau diguna bala pemeranak pokok dikena nyungkak pemansang. Perintah Sarawak benua ngemansang ke industri kuasa oleh di Kemaru bakal projek solar ngelepung angau hidrogen di takat air hidro batang air terang ya. Ia punya kemunyinya lebuh berjadi ke program YFM datai nemuai bergulai ngau upis bertanam tupik Sarawak ngau palan servis Lubuk Antu di rumah Perancis James Bada di tu kena arenam. Koya pelilihan Lubuk Antu berserimbai ngau Indonesia lalunya di pintu penama antarabangsa serta uliah nambah ke ekonomi peranak dia nengah kerja samarat. Bak pengawal kesama, Roy Angau bisi nyuak kecil projek Program Transformation Menua Pesisir RTP sepenyampau RM100,000 ngagai rumah panjai di Sita Skaro dikena nyelete perangkat guna lalu RM80,000 ngagai sekolah primary SK Skaro untuk projek lampu jalai solar. Ia maka bisi nyuak kecek projek me pemansang menu pesisir MRP sepenyampau RM20,000 ngagai komuniti pemansang pengelikun genturang pendial JKKK Sekarwak RM10,000 ngagai gerempung induk Sekarwak ngau RM5,000 dikena nyeliti Dewan Pemanca Manau di Batang Air. Penandak Met Sarawak atau keterbilang lagi di Kangau Little Borneo Berdi Diondas Louis mujur ngasuh bala temuai terbelengah mendak pengelandak yang ngajat abak Gordon MP title Waterfront Kuching kena arinam tu tadi. Penatai engau pemerintah khas Ari Diondas Stanford Ryan serta Gempuang Budaya Malaysia Sarawak Bayu udah ngericah kage program ke diatur Rupis Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau seni pemerintah Sarawak. Sebelah tu, Diondas udah nyagu ke nama Malaysia bak World Championship of Performing Arts WCOFA 2024 lalu mujur boleh champion middle mass ungkup kategori Junior Division Ethnic Dance ngau photo shoot model categories. Bakanya mega ngau Stanford ke udah ngari ke menua Malaysia di WCOFA 2024 bak Amerika Syarikat. Mujur boleh middle mass ungkup karya asal lalu ngasuh bala temuai terperindang ngena Music Sape. Nangkanya tim Bayu Nima sudah mujur narit ati bala temuai ngena pemerintah Fascinating Sarawak serta udah ngari ke Malaysia di Bali World Culture Celebration mandang ke tanda asal serta ngelakukan pengelai benua Sarawak bak tikas antarabangsa. Lalu berita ke penudi pasal agensi Lumbat Sarawak SSC serakup olahraga Negeri Sarawak ngau serakup nyemerai Negeri Sarawak udah ngatur test game pekit olahraga tertutup dengan lumba akuatik renang dikena bersikap ke penudi serimbai lumba Malaysia Sukma ke-21 Sarawak kena hari Minggu. Pengawaknya diatur di Stadium Sarawak ngau megak palan akuatik Pandelela Renong nentukan pengawak bersikap teknikal ngau penyikap diguna bak Sukma ke dekat diatur dan tak lama dak berjalan lancar. Kelimpah harinya test game ke diatur komuniti teknikal ngau tekit SSC diatur dan dikena benda pengawal ke penudi unit teknikal dalam bergulai ngau komuniti teknikal bakal merik peluang ngagai atlet olahraga ngau nyemerai Sarawak nelebak ke diri di venue-nya sebedau hari pekitnya di. Ungkup rekod lumba olahraga ngau nyemerai dekat diatur pengalaman 5 hari berengkah hari 19 nyentuk 23 Ogos elak di Stadium Sarawak ngau palan akuatik Pandelela Renong. Sama datai tuai pegawai eksekutif agensi Lumbat Sarawak akan jadi chairman komiti teknikal ngau pekit
Sukma ke-21 Sarawak 2024, Awang Putra Yusri Awal Redwan. Nakat tedul buletin khas Iban, lemai tuk gulai ngau aku Debi. Sebelum hujung ke berita aram kita sama like, share ngau follow semua platform media UKAS yang kaum portal ukas.sarawak.gov.my ngau UKAS channel di YouTube ke permu berita baru di Sarawak. Hujung ke buletin UKAS ngau mendak pengawak ngelancar ke buk biografi Governor Keterubah Sarawak Tun Openg di Hikmah Exchange di Kuching kena hari Minggu. UKAS #saluran informasi rakyat.